Hi, kakabsat ken gagayem. So, ipakita kinyayo dahito yung nagatang ko jay Walmart. Idi kasangsangput mi, napan kami gumatang iti abastumi kasi kabayag kami nga awan, nakitak dahito eh. Di Walmart. So, gumata nga. Sayang, inaduk kumangay. Kasla lang nga, may 1 kilo lang tinalak. So, dahito yung Jenny kwa. Sabong di karabasa, ngayon mulak. May sapay lang tinagukurad at dadagay madama. So, hinarvest ko na ito yung tata kasi baka no magamot iparmiti pudot na. So, kuna nila kay ko nga ag sibog na 3 times a day. Pero mas duda pa ilakay. Kuna, iparmi nga pudot. O, diba? Ang saya-saya. Kasla nga danak lang ijikwa. Pilipinas no kastoy. Nga dati magatang ko nga pinuwag nga isidak. So, daytoy adapay han ko nga napino. Excited na lang nga mangipakita gagayim ken kakabsat. Oh my gosh. Diba? Kunak nga. No next to kumakot adamanin itikwa. Ilako da nga kastoy. Taduwag to oh. No agawid nakto di Pilipinas. Baka agala nakto iti imulak nga kadigay paria, okra, and daduma pa eh. Na mabaling nga maimula dito. Mayat dito eh. Na nya diayin. Na mayat tiag mula-mula kasi nalawat yard dito eh. Ayan nila kay ko. Kailangan nga pag mula-mula naklap nun adati ma-harvest ko nga free can at least hanya dagijay pang 1 minute lang nga makan dito'y madikayat uuwayo. So ayan talaga nga mamiss ko ti Pilipinas no about kadigay gulgulay nga masitsida. And anya diayin nalakalang ti agmula idjay dati malibre niya kasla nga napansin ko aduti nalalawa iti yard dangem manuti ag garden iti kwa iti pang sidaenda kasla nga mas may met nga gumatang dya market kas dya pero no ditoy libangan ko na rin ang mag gardening. So naruuruot dya garden ko kunak nga dalos na nga maladladaw na nga agriing tapos nagpudot napudot gamin ditoy. Isuti pinaka summer mi ditoy napudot. Pero next month sangay kit ag start samot nga kuan. Medyo lumamlam ni iskas jay. Adati balak ko nga imula nga patatas nga ijay nga marikamuno. Anya ti season ti pinagmumula kumporme lang ti kastak. Nagbiyag. Adatiin mulak nga kwa ijay. Anya diayin climbing beans. Pero hantay lang nga nagbunga adat start nga bunga nang masaggay sa. Na nepuan ditong kabnin nam muda. Sa no next time kumauman awad kumauman maila kung kamakto. Sa balidan lapo da siya di ka. Hindi da siguro pagan ano siya rang kamato yung inpadas da. No da gumatang siguro. Digay ready made nga na anya diayin nakat nga may slices nga kwa. Nya digayin. Repolyo kasjay adamot digay buo nga lako da.
repolyo kasi. Tapos ito'y ayan ko. Awan ti magatang mo ngay nga jay ko. Yung fish ngay nga kumbaga fresh iso nang nakakabil dyan ayan ti ice kasjay. Di Florida ada nakita nga kasjay da hindi to'y awan as in nga di frozen ngay nga di ka mo umano nga bulan siguro dyan ayan ti wah nga naka-freeze anmot siguro nga bulan ngayon adik lang amo kasi last time gumatang na adi nga kayat nilakay ko nga isidamot ramanan na lang pati da ito bak han nga kayat nilakay ko da ito ramanan na lang yung kuna nga madi ka nga mangmangan kuna oh ayan matatapos na ang aking pagpipino kakabsat kin gagayem Allah sinsida may sabaw lang half lang antay lang ako sayang inaduk-aduk kumangay nga tanghang ko ninayunan ang pagkakaalam ko kasi ano awan gamin tinakakabili dyan nga price na baka lang nina ito ko nakot na lakagayam kasi no handa kapag ano ipadas da lang adin dato na Amerikano tika mo si daon to dinat kanda so ayan tatapusin ko muna ang aking pagpipino ng antak bye thanks for watching.